الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم اپنے مدنی چینل کے سلسلے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں. بنگلہ اور اردو زبان میں یہ سلسلہ پیش کیا جاتا ہے. ربیع نور شریف کی بہاریں کہاں نہیں ہیں. ہر کوئی اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منا رہا ہے. اور کیا ولادت منانے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ملتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے. کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں فضل و کرم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا. مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں خوب دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں. خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں. اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب تک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے. جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہم بھی ثنا خوانی کرتے ہیں، نعت سنتے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. نام مبارک مومن را عید میلاد النبی، نام مبارک مومن را عید میلاد النبی. پیچی بھاگیر چابی عید میلاد النبی. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پور نور کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے. مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے. مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد
آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آج خوشی حور غلمان عید میلاد النبی آج خوشی حور غلمان عید میلاد النبی فرستارا آنندیت عید میلاد النبی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے وال کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے وال کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبرانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آمنہ بی بیر گھرے নবীর বিলাদত হয়েছে আমিনা বিবির ঘরে নবীর বিলাদত হয়েছে আনন্দিত হও মুমিনেরা ঈদ মিলাদুন নবী মারহাবা ইয়া মুস্তাফা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں میں بے بسوں کا سایہ گسترانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ گنہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ گنہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ سنو مجدہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ. محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بنگلہ میں اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا بتائیں گے بنگلہ میں. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. আমার প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাবিন্দু,
আজ আমরা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের ঘটনা সম্পর্কে শুনবো। আমার আমির আহলে সুন্নাত শেখ তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি রাজভী জিয়াই দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া এর লিখিত রিসালা এবং দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত বুদ্ধা পূজারী রিসালাতে তিনি কিছু কোরআন শরীফের আয়াত নকল করেন। যেমন পারা 29 সূরা আল মুদ্দাসসির 1 থেকে 5 নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, কানজুল ইমান থেকে অনুবাদ, হে উপর আবরণী আবৃত্তিকারী, ধন্দায়মান হয়ে যান, অতঃপর সতর্ক করুন এবং আপন প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন আর আপন পোশাক পবিত্র রাখুন এবং প্রতিমাগুলো থেকে দূরে থাকুন। প্রিয় মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা, এখন এই আদেশ অর্থাৎ ধন্দায়মান হয়ে যান এবং সতর্ক করুন থেকে সরকার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মানুষকে আল্লাহ তাআলার ভয় দেখানো এবং তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ফরজ হয়েছিল, কিন্তু এখনো প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করার আদেশ ছিল না। এজন্য সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে চুপে চুপে ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতা শুরু করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেকির দাওয়াতে কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা ঈমান আনয়ন করেন। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ছেলেদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত শেরে খোদা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আজাদকৃত গোলামদের মধ্যে হযরত সাইয়্যিদুনা যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আর গোলামদের মধ্যে হযরত সাইয়্যিদুনা বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈমান এনেছিলেন। এভাবে সরকার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 বছর পর্যন্ত ইসলামের প্রচার গোপনভাবে করেছিলেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন এবং মূর্তি প্রতিমার তিরস্কার করতে লাগলেন, তখন কাফির মহলের মধ্যে ব্যাকুলতা পড়ে গেল। কুরাইশ নেতাগণ প্রতিনিধি হিসেবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব এর কাছে এসে নিজেদের অভিযোগ পেশ করলো, আপনার ভাতিজা আমাদের প্রভুদেরকে মন্দ বলার সাথে সাথে আমাদের বাপ দাদাকে পথভ্রষ্ট এবং আমাদেরকে বোকা বলে থাকে। আপনি দয়া করে তাকে বুঝান, সে যেন এরকম না করে। যদি আপনি বুঝাতে না পারেন তবে মাঝখান থেকে সরে যান, আমরা নিজেরাই তাকে বুঝিয়ে দিব। যদিও আবু তালিব ঈমান আনেনি, কিন্তু নিজের ভাতিজা অর্থাৎ সৈয়দনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাই কুরাইশদেরকে নম্রতার সাথে বুঝিয়ে বিদায় দিলেন। मदनी चैनल के नाजरीन, हमें बंगला में इस्लामी भाई ने बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तर्जमा कंजुल ईमान, ए बाला पोश ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब अज़्ज़ वजल ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और भूतों से दूर रहो। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अब इस हुक्म खड़े हो जाओ फिर डर सुनाओ से सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लोगों को अल्लाह से डराना और इन तक दावत इस्लाम पहुंचाना फर्ज हो चुका था, मगर हुनूस अलल ऐलान दावत इलल्लाह अज़्ज़ वजल यानी अल्लाह की तरफ बुलाने का हुक्म ना था। लिहाजा आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल अज़्ज़ वजल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिलहाल बाएतमाद लोगों में चुपके सिलसिला तबलीग का आगाज फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नेकी की दावत पर कई मर्द व औरत ईमान ले आए। हाँ, मर्दों में सबसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, लड़कों में अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, और ख़वातीन में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा
اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 سال تک اشاعت اسلام کے لیے خفیہ یعنی چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی۔ پھر جب حکم خدا بندی عز و جل سے علل اعلان اسلام کا پیغام دینا شروع کیا اور بت پرستی کی مذمت بیان کرنے لگے تو کفر کے ایوانوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ سرداران قریش ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی شکایت پیش کی کہ آپ کے بھتیجے صاحب ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ اور ہم لوگوں کو احمق ٹھہراتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو بیچ میں سے ہٹ جائیے، ہم خود انہیں سمجھ لیں گے۔ ابو طالب اگرچہ ایمان تو نہ لائے لیکن اپنے بھتیجے یعنی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، لہذا قریش کے سرداروں کو نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہاں تک تو ہمارے بنگلہ میں اسلامی بھائی سے سنا، اب اس کے بعد جب یہ کفار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پاس آئے اور چچا کو یہ ساری باتیں کی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ ইসলামের দাওয়াতের ধারাবাহিকতা জোরে সোরে বহাল রইল। এমনকি কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে তাজেদার রিসালত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতার আগুন আরো বেশি বেড়ে গেল। তারা পুনরায় প্রতিনিধি দল নিয়ে আবু তালিব এর নিকট আসলো এবং ধমক দিয়ে বলতে লাগলো, আবু তালিব, আমরা তোমাকে বলেছিলাম নিজের ভাতিজাকে বুঝিয়ে দাও, কিন্তু তুমি তাকে বুঝাওনি। আমরা নিজের প্রভুদের এবং বাপ দাদার অপমান সহ্য করতে পারবো না। আমরা তোমাকে সম্মান করি, তুমি তাকে এখনই বাধা দাও। যদি বাধা দিতে না চাও তাহলে তুমি আমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নাও, যাতে উভয়ের নামে একটি ফয়সালা হয়ে যায়। এসব লোক ধমক দিয়ে চলে গেল। আবু তালিব সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে বললেন, হে আমার প্রিয় ভাতিজা, গোত্রের লোকেরা আমাকে আপনার সম্বন্ধে এই অভিযোগ করেছে, দয়া করে এর থেকে বিরত থাকুন। আপনি নিজের উপর এবং আমার উপর দয়া করুন। এটা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আমার চাচা, আল্লাহর শপথ, যদি ওইসব লোক আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও এনে দেয় তারপরও আমি এই কাজ কখনো ছাড়ব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এই ইসলামকে বিজয়ী করে দিবেন, অথবা আমি এই কাজে নিজের প্রাণ জান দিয়ে দেব। অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান্না করলেন এবং ফিরে যেতে লাগলেন। তখন নিজের প্রিয় ভাতিজা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই দৃঢ় সংকল্পকে দেখে আবু তালিবের মনোবল আসলো এবং ডেকে বলতে লাগলো, হে ভাতিজা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুব মন খুলে নিজের দ্বীনের প্রচার করুন। কুরাইশবাসীরা আপনার একটি চুলও বাঁকা করতে পারবে না। প্রিয় প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাবিন্দু, আপনারাও চিন্তা করুন, সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃঢ় সংকল্প কি পরিমাণ মজবুত ছিল। দুনিয়ার কোন শক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের দাওয়াত থেকে সরাতে পারেনি। আমার প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দেখুন আমাদের মাদানী আকা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে দৃঢ় চিত্তে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সুন্নতের উপর আমল করার জন্য দাওয়াত ইসলামের মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দাওয়াত ইসলামের মাদানী কাফেলায় সফর করে এই সুন্নতকে অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াতকে অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার যে প্রয়াস তা সফল করুন। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদের খুশিতে আমরাও মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যাই। আমার শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া আমাদেরকে এই জেহেন দিচ্ছেন যে আমাদেরকে প্রতি মাসে 3 দিনের মাদানী কাফেলা সফর করার এবং প্রতি 12 মাসে 30 দিনের মাদানী কাফেলা সফর করার।
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بنگلہ میں اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے پرچار کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی. آپ کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے کفار نے بڑی کوشش کی. دعوت اسلام کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا. چنانچہ کفار قریش کے اندر تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بغض و عداوت کی آگ مزید بھڑک اٹھی. وہ پھر وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگے، ابو طالب، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھا دو، مگر تم نے ان کو نہیں سمجھایا. ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ان کو اب بھی روک دو. اگر نہیں روکنا چاہتے تو تم بھی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ دونوں فریق میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے. وہ لوگ یہ دھمکی دے کر چلے گئے. ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر عرض کی، اے میرے پیارے بھتیجے، قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ شکایت کی ہے، مہربانی کر کے باز آ جائیے، اپنے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی رحم کیجیے. یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، خدا عز و جل کی قسم، اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے یعنی اسلام کو غالب کر دے یا اس کام میں اپنی جان دے دوں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے اور واپس جانے لگے تو اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم و استقلال دیکھ کر ابو طالب کو جوش آ گیا اور بلا کر کہنے لگے، اے بھتیجے، خوب دل کھول کر اپنے دین کی تبلیغ کیجئے، اہل قریش آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عزم و استقلال کس قدر زبردست تھا. دنیا کی کوئی طاقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے نہ ہٹا سکتی تھی. وہ بجلی کا کڑکا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے کیسی کیسی آزمائش، پریشانی اور کیسے کیسے معاملات کا سامنا کیا. آئیے ہم بھی ہمیں سفر کر کے دیکھیں، دین اسلام کی خاطر ہم بھی قربانیاں دیں. امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر 30 دن میں 3 دن کے مدنی قافلے کا مدنی انعام عطا کیا ہے. ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دین اسلام کی ترقی کے لیے سفر کیا، ہم بھی راہ خدا میں سفر کر کے اپنے اندر بھی دین اسلام کا جذبہ پیدا کریں. آئیے ہمت کیجیے. ربیع نور شریف کے مبارک مہینے میں تو امیر اہل سنت نے ذہن دیا ہے کہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے. اور ربیع نور شریف کا کتنا متبرک اور مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. آئیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے. ہمت کیجئے، نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل میں ضرور 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو. قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. رحمت لوٹتے
قافلے تے چلو سنت سیکھتے قافلہ تے چلو رحمت لوٹتے قافلہ تے چلو سنت سیکھتے قافلہ تے چلو 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 چاہو گھر برکتے قافلے میں چلو چاہو گھر برکتے قافلے میں چلو پاؤ گے عظمت قافلے میں چلو 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 برکت جو دی چاو قافلہ تے چلو برکت جو دی چاو قافلہ تے چلو عظمت پابے تے قافلہ تے چلو عظمت پابے تے قافلہ تے چلو 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 لوٹنے رحمت قافلے میں چلو سیکھنے سنت قافلے میں چلو ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو ختم ہو شامت قافلے میں چلو 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 قافلہ تے چلو قافلہ تے چلو قافلہ تے چلو قافلہ تے چلو مدنی چینل کے ناظرین ہمت کیجئے قافلے میں سفر کر کے دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں آپ دیکھیں گے زندگی بھر آپ نے جو نہیں سیکھا آپ مدنی قافلے میں سیکھ سکیں گے ہمت کیجئے مدنی قافلے کے مسافر ہو جائیے اجازت چاہتے ہیں پھر حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم